Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hello guys. Alright, so in this video I will continue with tutorial 7.1 part 2. Okay, so please again check your solution and boleh skip je kalau tak ada masalah. Okay, alright, so we are still using the same formula which is sama ada atas tolak bawah ataupun kanan tolak kiri. Okay, so kita terus pergi soalan 8 Okay, soalan 8. Alright, so find the area of the shaded region. So for this question, dia dah tolong shadekan region yang dia nak. Okay, area mana yang dia nak. So tak perlu pening-pening nak lukis. Okay, so what you can see here is kita ada limit daripada negatif 1 sampai 2. This is the area yang kita nak. So kita boleh pakai dx. Okay, so area daripada negatif 1 until 2 and we can use dx. Kenapa dx? Sebab value limit kita pakai value of x. Okay, so kalau pakai dx, formula dia is atas tolak bawah. So function atas kita pakai this one and then tolak function yang bawah. So kita masuk je dalam formula. Minus. Bila ada minus, jangan lupa letak bracket. Okay. Alright, and then I will open the bracket. Okay. Negative 1 until 2x plus 12 minus 4x squared plus x cubed minus 6. And then we can combine the 12 and 6. Okay, boleh combinekan 12 tolak 6 jadi 6. So negative 1 until 2x minus 4x squared plus x cubed. And then minus plus 6. 12 tolak 6 plus 6 dx. Okay, so you can just integrate terus. So integrate x is x squared over 2 minus 4x cubed over 3 plus x4 over 4 plus 6x. So integrate from negative 1 until 2. So you substitute 2 minus you substitute negative 1. You're going to get the final answer in unit square. Okay, siapkan Okay, so untuk soalan 8B pula. Okay, so 8B still we already know the area and kita tengok dekat situ dia daripada negative 1 until 3. So kita akan pakai dy. Sebab apa dy? Sebab value limit dia negative 1 sampai 3 tu adalah value of y. Okay, so we know we can use the formula which is area equal to negative 1 until 3 kanan tolak kiri ataupun right minus left dy. Okay, so bila kita pakai dy, function dalam ni mesti dalam in term of y juga kan. So we need to find the x equal to apa untuk dua-dua. Okay, for both function cari siap-siap x equal to apa. Okay, so saya cari dulu. So senang nanti untuk kita terus masukkan. So this one kita pindahkan negatif 3 ke belah kiri. So y square plus 3 equal to x. Sorry, 2x. So 2 tu pindah ke sebelah jadi bahagi. So y square plus 3 over 2 sama dengan x. So kita dapat dah untuk yang the first function x equal to y square plus 3 over 2. Okay. Alright, so for another one, for another function sama je. Okay, so kita kena cari x equal to apa. So saya pindah x ke sebelah jadi positif. So y plus 2x equal to 9. 2x sama dengan 9 tolak y. X sama dengan 9 minus y over 2. Okay, so this is function x. Okay, dia dapat dua-dua in term of y. Okay, dah cantik dah. Kenapa kita kena cari x tadi guys? Sebab bila nak masuk sini nanti, function dia mesti dalam term of y. So takkanlah kita nak masuk this one, takkanlah kita nak masuk this one. This one kan tak boleh integrate nanti. Okay, that's why we have to find x. Dan lagi satu nak tahu kenapa kena cari x, tengok dy kan. Bila pakai dy, tengok balik formula kita. So bila kita pakai dy, kita akan masukkan x1 minus x2. That's why we have to find x equal to apa, x equal to apa. Okay, function kanan x equal to apa, function kiri x equal to apa. Okay, tengok balik formula. Okay, so now kita nak check sama ada function daripada kanan adalah function yang sama untuk daripada negatif 1 sampai 3. Okay, so kita check from here. Daripada kanan kita pakai yang curve tu. Okay, tak ada masalah. Daripada sini pun sama, daripada sini sama. But here, kena hati-hati dekat sini. This one, this part. Daripada kanan kita akan pakai function yang straight ni. Okay, kita akan pakai function yang straight tu. So, actually this is quite tricky. Sebab apa? Awak kena pisahkan area dia. Awak kena cari asing. Okay, awak kena cari asing. Kenapa asing? Sebab from negative 1 until here, daripada kanan adalah function curve tu. Okay, tak ada masalah. But for here until 3, daripada kanan adalah function yang straight tu. Okay, that's why kita kena pisahkan kawasan dia. Okay. Okay, so kita kena pisahkan area dia guys. So we have A1 and A2. Okay, so kena pisahkan rupanya. A1, A2.
Okay, so untuk cari A1 dan A2, awak kena tahu value of Y yang dekat sini. Value of Y dia berapa? Berapakah limit dia sampai berapa? Negative 1 sampai berapa? So how do we find this? Okay, so kalau awak perasan dekat sini, this is actually intersection. See, here is the intersection. Sorry, intersection. So bila intersection, ingat baik macam saya ajar. Intersection awak kena solve persamaan serentak. Okay, solve persamaan serentak. Okay, so apa persamaan serentak tu? Awak akan ada dua equation. Kenapa dua equation yang awak perlukan? Sebab dia bertindih is dua function yang bertindih. So, awak akan ada dua equation which is, this is the first one and this is the second one. So, you have to solve simultaneously ataupun awak kena selesaikan persamaan serentak. Okay, so dah ada equation 1 and 2. So, saya equalkan sahaja. Okay, subs 1 into 2 ataupun 2 into 1 sama je. Okay, so kita ada X equal to 9 tolak Y over 2. So, kita masukkan 1 dalam 2. So, this one masuk sini. So, X sama dengan Y square plus 3 over 2. 9 tolak Y over 2. Okay, so dua-dua ada over 2 dekat situ. Boleh cancel je, boleh darab 2. The whole equation, so akan hilang. Akan hilang, the over 2 tu akan hilang. So, tinggal Y square plus 3 sama dengan 9 tolak Y. So, kita solve je persamaan kuadratik ni. So, positif 9 bawa sana. Jadi negatif, sorry. Y square plus 3 tolak 9 tambah Y. Itu 0. So, 9 Y square plus Y 3 tolak 9 is negative 6, right? Negative 6. Equal to 0. Okay, so masuk kalkulator awak akan dapat dua value of Y. So, dia jadi Y minus Y plus 3 dengan Y minus 2. So, you get two value which is Y equal to negative 3 and another one Y equal to 2. So, this is intersection ataupun value of Y yang intersect bertindih. Okay, so ada dua value dekat situ. So, awak nak ambil yang mana untuk here? Secara logiknya ia adalah 2. Okay. So, ada lagi satu value Y equal to negative 3 tu bertindih actually dekat bawah. Kalau awak sambung lagi graf dia akan jadi panjang lagi macam tu. So, sini actually negative 3. Okay, dia bertindih lagi satu point. Okay, so we know here is Y equal to 2. So, tak ada masalah dah. So, here is 2. Okay, so now you can calculate area 1 and 2. Okay, so untuk area 1 dulu, saya cari area 1 dulu. So, area 1 equal to daripada 2 sampai 3. Okay, 2 sampai 3 and obviously pakai dy lah. Okay, dy. Kanan tolak kiri. So, daripada kanan, we have this function which is ini. Kita akan masukkan ni function yang Y. And 9 tolak Y over 2. Okay, jangan masukkan X ni guys. Jangan masukkan function X ni. Tak boleh. Sebab apa? Tak boleh integrate nanti. Okay. And then minus kanan tolak kiri. So, this is the left function which is ni pun ada equation dia. Ada persamaan dia which is X equal to 0. So, minus 0 actually. Okay, so you just need to integrate 2 over 3. 9 minus Y over 2 dy. Okay. Okay, so this one nak bawa keluar 1 over 2. Bawa keluar 1 over 2 boleh. Ataupun awak nak pisahkan boleh before integrate. So, 2 until 3. 9 over 2 minus Y over 2 dy. Okay, so boleh integrate terus. Jadi 9 over 2Y tolak Y square over 2 multiply 2. So, from 2 until 3. So, 9 over 2Y tolak Y square over 4. So, from 2 until 3. Okay, so masukkan 3 tolak masukkan 2. You're gonna get the final answer in unit square. Okay, that is for A1. Baru A1 guys, kita tak share lagi ya. So, untuk A2 pula sama je. Kita dah tahu dah function dia dari mana sampai mana. So, untuk kawasan A2 pula, so from negative 1 until 2. So, negative 1 until 2. So, function kanan. Function kanan is the curve, which is this one. Masukkan Y square plus 3 over 2 tolak. So, kanan tolak kiri. So, function kiri is this one, which is X equal to 0. So, tolak 0 punya. Okay. Alright, so negative 1 until 2. So, boleh pisahkan siap-siap. Supaya senang awak nak integrate nanti. Okay, saya pisahkan terus. Y square over 2 plus 3 over 2. And then 0 akan hilang. Sebab integrate 0 tak dapat apa. Okay, so boleh integrate. So, Y cube over 3 multiply 2 plus 3 over 2Y. So, integrate from negative 1 until 2. Okay, so awak siapkanlah sampai dapat jawapan in unit square. That is for A2.
Okay, persoalan ni dah siap ke belum? Belum guys. Kenapa belum? Kita nak total area. Okay, area semua ni. So untuk final answer awak kena tambah balik. Okay, jangan lupa untuk tambah balik. So area equal to A1 plus A2. Okay, so final answer in unit square. Alright, settle soalan 8D. Okay guys, so now let's continue with tutorial question 9. Okay, so the diagram shows part of the curve. So this is curve 4 tolak x square. Okay, kalau perasan bentuk dia masam sebenarnya, tapi dia ambil separuh je. Okay, dia ambil this one je. And then PQ is a straight line yang straight. So find the area of the shaded region. So dia nak kawasan yang ini sahaja. Okay, so soalan ni is unik sikit sebenarnya. Sebab apa kita akan pakai kanan tolak bawah. Okay, so basically apa cara yang kita boleh pakai, kita akan cari kawasan yang ni, the total area of this part. Okay, so kita akan tolak dengan kawasan yang kita tak nak, which is this triangle shape. Okay, so that's the idea. Okay, kita akan cari total area and then kita akan tolak kawasan yang kita tak nak, which is this part. Okay, so before kita nak cari total area dulu, so kita perlu tahu kan dari mana sampai mana. So persoalannya kita tak tahu P tu apa point dia, tak tahu value dia, betul tak? Okay, so untuk kita cari value of P tu macam mana, this is actually, sini adalah pintasan X. X-intercept actually. So you can find the X-intercept. Okay, dia pintas dekat situ, dia potong dekat situ. So untuk X-intercept apa yang kosong, Y yang kosong kan. Okay, so for this curve, bila Y kosong kita akan dapat value P ni. So Y is equal to 4 minus X square. So 0 equal to 4 minus X square. X square equal to 4. X equal to plus minus 4. So X equal to plus minus 2. Okay, so dekat sini ada dua possible, which is negative 2 or positive 2. Obviously, we know it is positive 2. Okay, P sama dengan 2. Here is actually 2. Okay, alright, so dah tahu value of P, kita alang-alang cari terus value of Q sebab kita akan pakai kejap lagi. So macam mana nak cari Q? So untuk Q pula, this is pintasan Y. Y-intercept. So bila Y-intercept, apa yang kosong guys? Yang kosong adalah X. Okay, so Y equal to 4 minus X square. So bila X 0, Y equal to 4. So Q is 4. Okay, dah tahu point Q dengan point P. Okay, now kita nak cari area yang ni dulu. Okay, so untuk cari kawasan yang ni, kita boleh pakai function atas tolak bawah. Okay, atas tolak bawah. So bila pakai atas tolak bawah, okay, saya tulis So total area, kita cari total area dulu. So total area sama dengan, okay, so bila nak pakai atas tolak bawah, okay, sekejap saya highlightkan kawasan yang saya nak cari dulu. So kita nak cari the area yang kuning tu guys. Kita nak cari semua area yang kuning tu. Okay, so kita akan pakai atas tolak bawah kan. So bila pakai atas tolak bawah, kita boleh pakai dx. And bila pakai atas tolak bawah, kita boleh pakai kita akan pakai value of x, which is 0 sampai 2. Okay, value limit dia value of x 0 sampai 2, that's why kita pakai dx. So atas tolak bawah, so atas is 4 tolak x square. Tolak bawah adalah this function, which is this is y equal to 0. So minus 0. So 0 until 2, 4 tolak x square dx. Okay, so boleh integrate terus 4x tolak x kuasa 3 over 3. Integrate from 0 until 2. Okay, so kira, and you're gonna get 16 over 3 if I'm not mistaken. So please check your answer. Okay, so belum siap lagi guys, belum siap. So this is total area yang kuning tu. Okay, now kita nak cari area triangle. So area triangle. Okay, nak cari area triangle tu, which is this part, yang hijau ni. Okay, kenapa nak cari yang tu? Sebab kita nak tolak nanti. Kita tak nak kawasan tu, so kita akan cari kawasan tu. So what is the formula for triangle? The formula is half multiply with lebar darab tinggi. So lebar dia adalah 2, tinggi dia adalah 4. So 2, 4. So we get 4 unit square. So this is area of the triangle. Okay, so dah dapat total area, dah dapat area triangle. So sekarang area yang kita nak, the shaded region is equal to 16 over 3 total area minus the triangle. So you're gonna get 4 over 3 unit square. Okay, that's the final answer for this one. Okay, settle question number 9. Okay, so now kita ada dekat soalan number 11. Okay, so dia kata the line y plus x equal to 9 intersect dengan curve at the point P dengan Q.
So the first part of the question is suruh cari find the coordinate of P dengan Q. Okay, so lebih kurang dia soalan before ni bila ada point yang intersect. So how do we find the points? Kita akan pakai persamaan serentak. Okay, so apa persamaan serentak tu? Kita akan solve dua equation. Kenapa dua equation? Sebab ada dua function yang intersect with each other. Okay, so kita tulis equation yang ada. So we have y, we have y plus x equal to 9. So y sama dengan 9 tolak x. So kita dapat the first equation. And then untuk equation kedua kita ada y sama dengan x square tolak 2x tambah 3. So this is second equation. Okay, so saya masukkan 1 into 2. So subs 1 into 2. So we have equation y sama dengan x square tolak 2x tambah 3. So kita boleh gantikan y tu dengan this one. So 9 tolak x sama dengan x square tolak 2x tambah 3. So saya pindah semua ke belah kanan. So 0 sama dengan x square tolak 2x tambah 3 tambah x tolak 9. Okay, tambah x tolak 9. So 0 sama dengan x square tolak 2x tambah x is negative x. Okay, and then 3 tolak 9 is negative 6. So ini quadratic biasa, so you can just directly use calculator, excuse me. So you're gonna get x minus 3 dengan x plus 2. So x equal to 3 and x equal to negative 2. Okay, so kita dapat dua value of x. Okay, but read the question again. Dia kata dia nak coordinate P dengan Q. So bila nak coordinate, kita kena ada point. Okay, bila coordinate dia mesti nak x dengan y. Okay, so how do we do this? Kita ada value of x. So kita ada dua value of x. So nak cari y macam mana? Kita just masukkan balik dalam equation sama ada equation 1 atau 2. Dua-dua sama, tak ada masalah nak pakai mana satu. Okay, dua-dua awak akan dapat yang sama. So nak senang masuk this one, very easy. Masukkan je. So dapat 6. And then for x equal to negative 2, y sama dengan 9 tolak negative 2, we get 11. Okay, so awak dapat 2 point. Point yang pertama adalah 3, 6. Point yang kedua adalah negative 2, 11. Okay, so you conclude there. Okay, so awak boleh conclude kan the coordinate of P and Q. Of P and Q are 3, 6 and negative 2, 11. Okay, settle first part. Okay, now dah settle first part. Now look at the part B. Sketch the line and the curve on the same set of axes. So this suruh kita lukis guys. This suruh kita lukis graph kita. Okay, the line and the quadratic. So kita kena lukis dua-dua. Okay, so kita ada dua equation dekat situ. Saya salin balik this one. Okay, so kita akan draw the first graph dulu. So the first graph, this is the linear graph. So ada dua bentuk. So yang mana satu bentuk dia adalah yang kanan. Kenapa yang kanan? Sebab tengok dekat x dia. Dekat x dia negatif. So we know the shape already. So shape dia macam ni. Okay, so kita tahu tak dia potong dekat mana? Tahu tak dia potong dekat mana? Tak tahu. So we have to find the intercepts. Okay, untuk linear graph memang kena cari intercepts. Okay. Okay, so bila x kosong and y kosong. So bila x kosong, y kita dapat 9. Okay, so plot terus. Koordinat 0, 9 is somewhere over here. So 0, 9. Lebih kurang situ. And then bila y kita yang 0, x kita berapa? So 0 sama dengan 9 tolak x. X sama dengan also 9. Okay. So koordinat yang kedua adalah 9, 0. So 9, 0 lebih kurang kat sini. So this is how your graph should look like. Jangan kita gerak sikit lah. 9 tu jauh sikit. So label your graph. So this is y equal to 9 minus x. Okay, now untuk graf senyum pula. Untuk graf senyum, kenapa saya kata senyum? Sebab tengok dia punya function tu. Okay, x square dia positive, so we know it is smile shape. So bila smile shape, kita kena cari minimum point. So ingat tak nak cari minimum point macam mana? Awak boleh directly pakai calculator ataupun awak boleh pakai formula which is x equal to negative b over 2a. So in this case, our a is 1, our b is negative 2, our c is 3. So negative 2 over 2 multiply 1, which is 2 bagi 2, 1. Okay, so coordinate dia is 1. 1 berapa? Y dia macam mana nak cari? Masukkan balik dalam this equation. So 1 square minus 2 multiply 1 plus 3.
So you gotta get 2. Okay. 2 dan 1 tolak 2. 1 lah. Is it 1? Okay guys, x squared. 1 tolak 2, negatif 1. 1 sama 3, 2 dah. So we get 2. Oops. 2. So coordinate dia minimum point is 1, 2. Okay, so lorik lah lebih kurang. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1 lebih kurang kat sini kot. 2 lebih kurang kat sini. Sekejap 1 lebih kurang here, 2 lebih kurang here. So this is the minimum point. So kita akan pass through macam tu. Okay, so nak tahu this is what point here. Apa dia punya pintasan y. So kena cari. So saya label dulu graf saya. This is y sama dengan x square tolak 2x tambah 3. Okay. So kena cari tu pintasan y. So y intercept. Y intercept apa yang kosong guys? X yang kosong. So masukkan y sama dengan 0 tolak 0 tambah 3. So y kita 3. So here is 3. Okay. So kita boleh panjangkan sikit graf kita. Satu bagi kena. Okay. So bila kita dah lukis graf ni, actually kita dapat lihat. Kita dapat tengok dekat situ ada 2 point yang intersect. So apakah point tu? This is the point. Okay, sebab itulah dia kata graf kita tadi intersect dekat 2 point. Sebab bila kita lukis memang dia akan berdinding dekat situ. Okay. So the first coordinate is 3, 6. So 3, 6 is here. Sebab apa 3, 6? Sebab logik lah kan 3, 6 kan. Dekat kawasan X dan Y yang positif. So graf kita dia lari sikit sebenarnya tapi tak apa. Okay je guys, tak apa, shape kita. Okay, so 3, 6. So coordinate this one is 3, 6. And then for this one is negatif 2, 11. Okay, logik lah negatif 2, 11 kan. Sebab sini negatif 2, kawasan X dia negatif and Y dia 11. 11, logik lah. Okay, so now dah siap dah. Kita lukis kita punya graph. Okay, part B settle. Okay, last part. C, dia kata calculate the area enclosed by the line and the curve. So part C, dia suruh kita cari area. Area enclosed by the curve. So kawasan yang tertutup oleh kedua-dua curve tu. Okay, so this is the first curve. Straight and the second curve is here. Okay, so kawasan ni saya rasa awak nampak dah mana. This is the area. Kawasan yang tertutup oleh kedua-dua curve tu. Okay. So decide nak pakai kanan ke kanan tolak kiri ke atas tolak bawah yang senang. Okay, kalau awak tengok betul-betul kawasan ni awak nampak dari sini sampai sini. Which is dari negatif 2 sampai 3. Okay, so negatif 2 sampai 3. So negatif 2 dengan 3 tu is value of y kan? Value of x. So bila value of x kita akan pakai dx. Okay, bila pakai dx dia punya formula is atas tolak bawah. So kita check daripada atas, kita jumpa function dia yang ni dulu, straight line. Kerana kita akan minus dengan function bawah adalah function curve tu, which is this one. So masukkan sahaja. Okay. So kita buka dulu bracket negatif tu. 2 until 3, 9 tolak x square tambah 2x tolak 3 dx. Negatif 2 until 3. So 9 tolak 3, 6. Tolak x tambah 2x is positive x. And then negative x square, is it? Negative x square dx. Okay. Betul. Okay. Now tinggal integrate saja. So 6x tambah x square over 2 tolak x square se-3 over 3. So from negative 2 until 3. Okay, so siapkan. Masukkan 3 minus masukkan negative 2 and you're gonna get your final answer in unit square. Okay. So that's it for question number 11. Okay, so now let's continue with example 13 and 14. Okay, so dua-dua ni soalan ni dia dah tolong shapekan untuk awak kawasan yang kita nak. Okay, so now we have to decide function mana tolak mana, atas tolak bawah ke kanan tolak kiri. So kalau awak tengok the first example soalan 13 tu, kita boleh integrate daripada A sampai B and atas tolak bawah. Okay, boleh pakai dx punya formula. But the thing is, kita tahu tak A dengan B tu berapa? Tak tahu kan? So bila tak tahu, kita kena cari. So how do we find this? Tengok betul-betul, this is intersection point. Okay, again, bila intersection point, kita akan pakai persamaan serentak. So apa persamaan yang kita ada? This is the first one. This is the second one. Okay, so kita solve je macam biasa. So
2 into 1. So kita boleh masukkan 2 dalam 1. So equation 2 kita ada y sama dengan 2 tolak x square. So kita gantikan y tu dengan x square. So x square sama dengan 2 tolak x square. So negatif x square pindah sana jadi 2x square sama dengan 2. So x square sama dengan 1. X sama dengan plus minus 1. So x sama dengan plus minus 1. Okay. So dah berjaya cari. So this is x equal to negative 1. This is x equal to 1. Okay, now we can find the area, guys. So the area is from negative 1 until 1 and we use dx. Kenapa dx? Sebab dia value limit dia value of x. Okay. So daripada atas kita jumpa this curve dulu, which is 2 tolak x square. So 2 tolak x square tolak. So function yang bawah adalah function curve ni, which is x square tolak x square. Okay. So kita buka bracket dulu. Okay, so boleh combinekan negatif 1 tolak negatif 1, negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2 x square. Okay. So boleh integrate dah. So jadi 2x tolak 2x kuasa 3 over 3. From negative 1 until 1. Okay, so you substitute 1 minus you substitute negative 1. You're going to get the final answer 8 over 3 unit square. Okay, that is for question 13. Okay, now untuk question 14 pula. Okay, so for question 14, dia kata kita ada curve and the straight line y equal to 1. So this is y equal to 0. Okay, and this is y equal to 1. So kita label bagi nampak. So this is y equal to 1. So untuk cari kawasan yang bounded tu, kita boleh pakai daripada 0. This is y equal to 0 kan. X-axis is y equal to 0. From y equal to 0 until y equal to 1. Okay, so area boleh pakai daripada 0 until 1 and pakai dy. Kenapa dy? Sebab value 0 dengan 1 tu adalah value of y. Jadi saya pakai dy. So bila pakai dy, kita akan pakai function kanan tolak kiri. So daripada kanan kita ada this curve, which is this one. And then tolak this curve, straight line, which is x equal to 0. Okay, so untuk function yang dari kanan tu, this function kita nak masukkan this one ke dekat sini? Salah, tak boleh Jangan masukkan function ni. Kenapa? Sebab kita pakai dy. So bila pakai dy, ingat balik kita kena cari function x equal to apa. Okay, cari function x equal to apa. Okay, so saya cari. So kita ada y sama dengan negatif x negatif 3 kuasa 3. So kita hilangkan dulu negatif tu. So dia jadi negatif y sama dengan x tolak 3 kuasa 3. Okay, so kita nak cari x kan. So kita kena cube rootkan dua-dua belah. Cube root kan. So cube root. So yang belah kanan tu akan hilang dia punya kuasa 3. Okay, so kita nak x. So negatif 3 kita pindah sana. Jadi negatif y 3 plus 3. Okay. Sama dengan x. So kita dapatlah equation x kita, which is x sama dengan cube root negatif y plus 3. Okay, so this is the function that we want. Dia mesti dalam term of y sebab kita pakai dy. Okay, now kita masuk dalam formula. So daripada kanan kita pakai curve ni, which is this one. So ganti je. Salah. Cube root negative y plus 3 and then minus. So function kanan tolak function kiri. So this is also a function which is x equal to 0. Okay, so minus 0. Okay, so kita tulis balik. So 0 until 1 cube root negative y plus 3 dy. Okay, so before integrate, macam saya ajar, nampak je set tukar dulu dia punya power. So for this case, it is from 0 until y, negative y to the power of 1 over 3 plus 3. Okay. Okay, so now kita akan masukkan pula, kita akan integrate. So integrate negative y power 1 over 3 is negative y power 1 over 3 plus 1 is 4 over 3. Over balik dengan 4 over 3. Okay. Kejap guys. 4 over 3. Negatif tu still ada. Tambah 3y. Itulah. Okay, so from 0 until 1. Okay. Sekejap Oh, wait a minute. Kejap guys. Saya rasa this one. Okay, so negatif ni kita nak bawa keluar tak boleh tau.
Tak boleh bawa keluar. Kenapa tak boleh bawa keluar? Sebab dia ada power dekat situ. So this is actually linear ada power. So linear ada power. So bila linear ada power, it is negative y, and then power dia akan bertambah 1 jadi 4/3. And then kita kena divide dengan two things. The first one is 4/3, and then another one is differentiate dalam, which is negative 1. Yes. Okay, saya berperasan. From 0 until 1. Okay. So this one saya tak suka dekat bawah. So 1 bahagi this one, we're gonna get negative 3/4. Kita balikkan saja. Oops. Okay. 0 until 1. Okay. So masukkan 1 minus masukkan 0 dapat Allahu Akbar. Aish. Masukkan dapatlah final answer in unit square. Okay. Okay. Alright, so this is for number 14. Okay. Ya guys, jangan darab masuk yang negatif tu ataupun jangan bawa keluar sesuka hati negatif tu. Kenapa? Sebab dia ada power dekat situ. Okay, so untuk integrate this one, we're gonna use yang ada linear function, ada power. Okay, untuk integrate. Okay, alright. Okay, so now we are at the last tutorial question for 7.1, which is number 16. Okay, so disuruh calculate the area of the region bounded by x-axis, this curve, and line 8 minus x. Okay, so kita kena draw ketiga-tiga dalam graf yang sama supaya kita boleh cari kawasan mana yang di-bounded ataupun dikurung, and we have to find the area. Okay, so x-axis kita dah adalah, tak ada masalah. So we need to draw this graph. So this is square root function ataupun surd function. So ingat balik kita ada belajar dalam kelas, kita ada 4 basic shape. Okay, so yang mana satu kita tengok function dia. Dekat luar dia positive, positive 2. So dalam dia pun positive. So bentuk dia is the first one. Okay, the first one. Okay, so starting point dia nak cari macam mana. So we already know the shape. So this is the shape. So starting point dia xy macam mana nak cari. So starting point dia, so untuk x, just yang dalam ni equal to 0. Yang dalam surd equal to 0. So we get x equal to 0. So untuk y pula, so untuk y macam mana, senang je. Tengok dekat belakang tu, ada tak constant? Ada tak any constant? Ataupun awak masuk balik 0 dalam this equation, you're gonna get y also equal to 0. So the starting point for this shape of graph is 0, 0. So 0, 0 is somewhere here, so this is the shape. Okay, lebih kurang je macam y equal to surd x. Okay, bentuk graf dia sama, cuma dia maybe lagi cerun ataupun lagi, orang kata lagi, apa? Lagi ke dalam, macam tu lah lebih kurang. Okay, but the basic shape is still the same. Okay, so next kita akan draw this graph pula. So graph tu bentuk linear, so linear ada dua shape. So how do we know which one? Kita tengok negative x kan. So bila negative x, this is the shape. Okay, so kita tahu shape dia. So dah tahu shape, nak tahu potong dekat mana? Kena tahu dia punya intercepts. Okay, dia punya pintasan dekat mana. Okay, so saya buat kotak tu. Okay, so bila x kosong, so bila x kosong, y kita 8. So 0, 8, plotkan 0, 8 lebih kurang macam ni. Okay, and then bila x kita pula 0, bila y kita pula 0, so bila 0 sama dengan 8 tu adalah x, so x is also equal to 8. Okay, so plotkan 8, 0 lebih kurang dekat sini. So this is the shape. Okay, and label your graph. Okay. Alright, now kita nak draw kita punya, nak shape kawasan yang kita nak. So dia kata the area is bounded by 1, 2, 3. So yang pertama dia bounded by x-axis, yang kedua dia bounded by curve, bounded by line. Okay, so saya rasa awak nampak dah kawasan mana yang dikepung, dikurung oleh ketiga-tiga line tu, which is here. Ini kawasan yang kita nak, guys. Okay. Okay, so untuk kawasan yang ni kita akan pakai, boleh pakai atas tolak bawah ke? Boleh pakai atas tolak bawah? Yes, boleh. 0 sampai 8 boleh pakai atas tolak bawah. But careful, kita kena check dulu. So daripada sini, function atas is function biru. So daripada sini, function atas adalah function yang orange tu. Okay, so kita kena pisahkan rupanya guys. Soalan ni tricky sebab apa? Kita kena pisahkan the area. Okay, so kita kena belah dua. Kenapa belah dua? Tengok lagi sekali. Sebab daripada kanan, daripada atas untuk belah kiri tu, the function atas is blue one. And untuk yang belah kanan pula, function atas adalah yang orange. Okay, so kita kena pisahkan kawasan dia guys. So A1, A2. Jangan tak nampak lah, saya lorikkan color kuning lah. Okay, yang kuning tu kawasan kita nak. Okay,
Okay, kita pisahkan rupanya guys. Okay, so kena pisahkan. So, area dia daripada 0 sampai berapa? And then berapa sampai 8? Kena cari this one. So, how do we find that point? So, again, this is intersection point. So, intersection point, dia akan ada pula. Untuk intersection point, macam mana nak cari dia, kita akan solve persamaan serentak. So, apa persamaan dia? 2 ni. Okay, so saya akan gantikan 1 into 2. Okay, so we have y sama dengan 8 tolak x. So kita akan gantikan y tu dengan 2 set x. Okay, so macam mana nak solve ni? Kita ada set dekat situ, kita ada set. So nak solvekan set equation, kita akan square both side. Okay, so bila kita square both side, square ni belongs to both. So 2 kuasa 2, 4. Set x kuasa 2 is x. So belah kiri tu jadi 4x. Okay, and then yang belah kanan tu awak kena expand satu-satu. So saya pergi laju sikit. So dia jadi 64 minus 16x plus x square. Okay, so saya pindah semua ke belah kanan. So sini jadi 0. Sini jadi 64 minus 16x plus x square minus 4x. Okay, so x square saya letak depan. And negative 16, negative 4 is negative 20x. And then plus 64. Okay, so this is quadratic equation. Macam biasa boleh pakai calculator terus. So akan dapat dua value. So yang pertama x minus 16, yang kedua x minus 4. So there are two value which is x equal to 4 and x equal to 16. So we have two value of x. So yang mana yang logik untuk letak dekat sini? It is 4. Okay, ada dua intersection point. But for this one, yang logik adalah 4 lah. Okay, so kita pilih 4. So here is 4. Okay, now we can find the area already. So untuk A1, untuk A1 daripada 0 sampai 4. Okay, 0 sampai 4. And then kita pakai dx. So daripada atas, sekejap Alhamdulillah. So daripada atas, kita pakai function ni. Tolak bawah is y equal to 0. Alhamdulillah. Okay, so kita rupanya just nak integrate from 0 until 4, 2 set x dx. Okay, so jangan integrate terus guys. Tukar dulu yang ada set tu jadi x power 1 over 2 dx. Okay, so awak boleh integrate terus tu. And then for A2, daripada 4 until 8. Okay, daripada 4 until 8. So function atas tu bawah tu atas. So just this one. Tolak. Yang bawah adalah y equal to 0. So 0. Okay, so kita just nak integrate 8 tolak x dx. Okay. Alright, so siapkan, boleh integrate dah tu. Just nampak boleh integrate. And then jangan lupa guys, the final answer belum siap lagi. Sebab apa? Area is A1 tambah A2. Okay. Sebab awak kena tambahkan balik both area tadi. Okay, sebab kita nak cari total area. So bila total area is A1 tambah A2. Kena tambahkan balik sebab kita dah pisahkan tadi. So we have to combine again. Okay, so dah habis tutorial 7.1. So untuk kelas face to face kita, saya akan masuk terus 7.2 which is volume. And untuk kita habiskan syllabus. Okay, alright, bye guys.